नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर की ओर। आज कोलकाता में इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस द्वारा पारंपरिक भव्यता के साथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया। यह रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के पवित्र स्वरूपों को सजाए गए विशाल रथों में नगर भ्रमण कराने निकाली गई। हजारों श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन और नृत्य के साथ यात्रा में भाग लिया। रथों को खींचने के लिए भक्तों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस पावन अवसर पर विदेशी श्रद्धालुओं की भी बड़ी संख्या में उपस्थिति रही, जो इस्कॉन की वैश्विक पहचान को दर्शाती है। रथ यात्रा का प्रारंभ इस्कॉन मंदिर आलीपुर से हुआ और यह विभिन्न मार्गों से होते हुए मेला ग्राउंड तक पहुंची। आयोजन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और प्रशासन की ओर से विशेष ट्रैफिक व्यवस्था भी की गई थी। इस्कॉन प्रबंधन ने बताया कि यह यात्रा धार्मिक आस्था के साथ साथ सांस्कृतिक एकता और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक है। आयोजन के अंत में प्रसाद वितरण भी किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। হরে কৃষ্ণা। এটা আমাদের ৫৪তম ইসকন কলকাতা আয়োজিত কলকাতা রথযাত্রা। এইবারে আমাদের বিশেষ যেটা হয়েছে, আমাদের প্যান্ডেলের থিম হয়েছে পুরী জগন্নাথ মন্দিরের আদলে পুরো প্যান্ডেলটা বানানো হয়েছে। আপনারা দেখতে পাবেন বাইরে যারা যারা আসবেন, এবং ভেতরে এই যে পুরো আপনি জায়গাটা দেখছেন, জগন্নাথ দেবের এখানে নীলগিরি থিমের করা হয়েছে ডেকোরেশন। নীল মাধব উনি জগন্নাথেরই একজন মানে ওনারই একজন ফর্ম, যেখান থেকে জগন্নাথ সৃষ্টি হয়েছেন। তো ওই থিমে পুরো এই ডেকোরেশনটা করা হয়েছে। আর আপনারা আজকে বিশেষ বেশের দর্শন করছেন, রাজবেশে, গো বেশ। এটা আপনি গরু দেখতে পাবেন, এই বেশে বানানো রয়েছে। এবং আগামী ৭ দিন এখানে খুব ভালো উৎসব হবে, অনেক কালচারাল প্রোগ্রাম, কথা কীর্তন অনেক কিছু হবে। তো সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হলো, আপনারা অবশ্যই আসবেন। এবং ভগবান এসছেন এই গুন্ডিচাতে সবাইকে কৃপা দেওয়ার জন্য, কারণ কি সবাই তো মন্দিরে যেতে পারেন না। তো আপনারা সবাই আসুন, এসে এই কৃপাটা গ্রহণ করুন। হরে কৃষ্ণ।